مووی شروع ہوتی ہے تو ہم 4 دوستوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے گروپ میں 3 لڑکے اور 1 لڑکی تھی اور ان میں سے ایک لڑکی کا نام مائک تھا۔ یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہیلوئین آنے والا ہے تو کیوں نہ ہم لوگوں کو ٹارچر کریں۔ مائک کہتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح میں تو جیکب کو بلی کروں گا، اسے ٹارچر کروں گا۔ انفیکٹ جیکب ایک انوسینٹ سا لڑکا تھا جسے ہر سال مائک تنگ کیا کرتا تھا۔ یہ پلان سن کر ان کی فیمیل فرینڈ انہیں منع کرتی ہے کہ تم لوگوں کو ایسے کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور جیکب کا کیا قصور ہے جسے تم لوگ ہر سال ستاتے ہو۔ تو مائک کہتا ہے کہ تمہارے سوال میں ہی تمہارا جواب ہے کہ ہم اسے ہر سال ستاتے ہیں اور یہ اب ہماری عادت بن چکی ہے۔ تم کیا جانو کہ اسے ستانے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ وہ لڑکی اس گروپ میں موجود اپنے بیسٹ فرینڈ کو بھی منع کرتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا تم، لیکن جب مائک اس کی بات نہیں مانتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائک اور اس کا دوست کھانا کھا چکے ہوتے ہیں اور اب وہ جاتے ہیں مینیجر کے پاس بل پے کرنے کے لیے۔ تو مینیجر ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ ہیلوئین آ رہی ہے، تم لوگوں کے کیا پلانس ہیں؟ تو مائک اس سے کہتا ہے کہ ہم ایک لڑکے کو بہت بری طرح ٹارچر کرنے والے ہیں جس سے ہمیں بہت مزہ آنے والا ہے۔ تو مینیجر بھی اپنا انٹرسٹ شو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ کیسے اسے ٹارچر کرو گے۔ مائک کہتا ہے کہ نہیں، یہ میری اور میرے دوستوں کا پلان ہے۔ تو وہ مینیجر اسے کافی ریکویسٹ کرتا ہے اور آخر کار مائک مان جاتا ہے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے جیکب کو ٹارچر کرنے۔ اب ہم جان لیتے ہیں کہ جیکب تھا کون۔ وہ ایک مینٹلی لڑکا تھا جس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرتا تھا اور نہ وہ زیادہ کچھ سوچ پاتا تھا۔ اسے کینڈیز کھانا بہت پسند تھا اور سب سے بڑھ کے کارن کینڈی، جسے وہ ایک پمپکن باسکٹ میں لیے پھرتا تھا۔ وہ ایک فیسٹیول کی طرف جاتا ہے، بیسیکلی وہ یہاں پر ایک ورکر کے طور پر آیا تھا۔ تو فیسٹیول کا آنر اس سے کہتا ہے کہ تم اپنے پوری لگن سے کام کرنا، پورے دھیان سے کام کرنا، اور یاد رہے کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے تمہاری یا میری بے عزتی ہو، انسلٹ ہو۔ تو وہ آنر اس سے کہتا ہے کہ شو شروع ہونے ہی والا ہے، تم اپنی تیاری کر لو۔ لیکن جیکب جیسے ہی باہر آتا ہے اس کے سامنے مائک اور اس کے وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو کہ اسے تنگ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جیکب یہ سب برداشت کر کے تنگ آ چکا تھا۔ وہ خود کے ڈیفینس میں مائک کو دھکا دے دیتا ہے تاکہ وہ اسے کچھ نہ کہے، لیکن مائک کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے بہت مارنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھی بھی اسے مار رہے تھے جس کی وجہ سے جیکب وہیں پر مر جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہوا مائک کی فیمیل فرینڈ بھی دیکھ لیتی ہے کیونکہ وہ وہاں پر چھپ کے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے کہ یہ لوگ کیسے کسی کی جان لے سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائک اور اس کے دوست جب گھر جاتے ہیں تو انہیں اس بات کا کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کی جان لے لی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جیکب کی غلطی تھی۔ ہم ہر سال اسے ٹارچر کرتے تھے اور وہ ہمارا ٹارچر برداشت کر لیتا تھا، سہ لیتا تھا، لیکن اسی سال اس نے خود کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں مجھے دھکا دیا، تو کیا مجھے غصہ نہ آتا؟ یعنی اتنے ظالم تھے یہ لوگ۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مائک کی وہی فیمیل فرینڈ بہت برا فیل کر رہی ہوتی ہے جیکب کو لے کے۔ جب فیسٹیول میں شو کا آنر یہ دیکھتا ہے کہ جیکب کو کسی نے مار دیا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے کہ میری ورکر کو کوئی ایسے مار کر کیسے جا سکتا ہے۔ وہ دل کا اچھا انسان ہوتا ہے۔ وہ جیکب کی باڈی کو اٹھا کر اندر لے آتا ہے اور اس کے فیس پر کوئی ماسک پہناتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک ریچول کرنے لگتا ہے جس سے کسی کی سول اس کے اندر آ جاتی ہے، اور اب زخمی جیکب پھر سے زندہ ہو جاتا ہے تاکہ وہ بدلہ لے سکے ان لوگوں سے اپنے مرڈر کا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مائک کی فیمیل فرینڈ ٹاؤن کے شیرف کے پاس جاتی ہے اور اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ جیکب کو کن لوگوں نے مارا اور کس طرح مارا۔ تو شیرف یہ سب سن کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اسے نوٹ کر لیتا ہوں، لیکن ابھی تک میرے پاس اس کی کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ لیکن جب شیرف کو پتہ چلتا ہے کہ ٹارچر کرنے والوں میں سے ایک اس کا بیٹا ہی تھا، یعنی مائک، تو اسے یقین نہیں آتا کہ میں ٹاؤن کا شیرف ہوں اور میرا بیٹا ایسے کر سکتا ہے۔ تو وہ سیدھا اس فیسٹیول کے آنر کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ جیکب کہاں پر ہے، اسے کیا ہوا تھا؟ تو وہ آنر اس سے کہتا ہے کہ سب کو غلط لگا کہ وہ مر گیا ہے، وہ بس کچھ زخمی تھا، اب میں نے اسے ریسٹ کرنے اس کے گھر بھیجا ہے۔ کیونکہ بات تو سچ تھی کہ آنر کی حرکت کے بعد ہم جیکب کو مرا ہوا تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے تھے نا۔ شیرف سیدھا جیکب کے گھر جاتا ہے اور دروازہ نوک کرنے لگتا ہے، لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ پھر ہم مائک کی اس فیمیل فرینڈ کو دیکھتے ہیں، اس کا ایک دوست اس سے ملنے آتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ شیرف نے انویسٹیگیشن کی ہے اور انہیں پتہ چلا ہے کہ جیکب ابھی زندہ ہے۔ یہ سن کر اس لڑکی کو تھوڑا سکون ہوتا ہے کہ شکر ہے وہ زندہ تو ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مینیجر جس نے مائک کے ساتھ مل کے جیکب کو مارا تھا، وہ کسی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میری ہیروئن بہت اچھی گزری، میں نے بہت مزہ کیا پہلی بار۔ اور پھر اس کے بعد وہ واش روم آتا ہے جہاں پر وہی پمپکن باسکٹ پڑی ہوتی ہے اور اس میں کارن کینڈی ہوتی ہے۔ وہ اسے کھانے لگتا ہے اور تبھی وہاں پر جیکب آ جاتا ہے۔ جیکب اس کا پیٹ چیٹ کر اسے پوری طرح سے مار ڈالتا ہے، یعنی اس نے اپنے ایک مرڈر سے بدلہ لے لیا تھا۔ اس جگہ پر شیرف بھی آ جاتا ہے اور انویسٹیگیشن کرنے لگتا ہے۔ ہر طرف کینڈی کارن بکھری
एंट्री हुई थी। जब शेरिफ इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि उस रात जेकब को टॉर्चर करने वालों में से ये मैनेजर भी था। तो उसे पता नहीं क्यों ये शक होता है कि इसके पीछे जेकब का हाथ है, जेकब ने ही इसे मारा है। वहाँ पर माइक की वो फीमेल फ्रेंड भी होती है जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आई होती है। तो शेरिफ उनको भी सब कुछ बताता है, जो कि जाकर वो माइक और उसके दोस्त को बताते हैं। माइक कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जेकब किसी का मर्डर कर सके, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? उसमें अगर इतनी हिम्मत होती तो वो खुद को बचा न लेता। और जहाँ तक बात रही मैनेजर के मर्डर की, तो हो सकता है उसके किसी दुश्मन ने उसका मर्डर किया हो, जरूरी तो नहीं है कि जेकब ही हो। तो बाकी सब लोग भी इस बात को मानने पर तैयार हो जाते हैं कि हो सकता है कि उनका ख्याल ही हो। लेकिन जैसे ही वो लोग माइक के दोस्त के घर से जाते हैं तो उसे अजीबोगरीब हरकतें महसूस होना शुरू हो जाती हैं अपने घर में। वो आगे बढ़कर देखता है तो उसे भी वही पंपकिन बास्केट दिखाई देती है। वो बहुत हैरान होता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गई, और इसी हैरानी में उस पर जेकब अटैक कर देता है। वो उसे दीवार के साथ लगा के अपने हाथ से ही उसकी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी खींच लेता है, जिससे उसकी फौरन डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरिफ को पूरा शक होता है कि ये मर्डर जेकब ही कर रहा है। तो वो दोबारा से उस फेस्टिवल ओनर के पास जाता है। तो वो उसे आगे से कहता है कि मैंने आपको बताया ना कि वो जख्मी था और मैंने उसे अपने घर रेस्ट करने के लिए भेजा है। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तो एक और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आकर शेरिफ को बताता है कि माइक के एक और दोस्त का मर्डर हो गया है। शेरिफ वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर भी कॉर्न कैंडी मिलती है। अब शेरिफ का शक सच्चा साबित हो चुका था। वो जेकब के घर जाता है लेकिन उसे वहाँ पर जेकब नहीं मिलता। जब वो उसके बेड के नीचे देखता है तो एक अजीब सी डेड बॉडी होती है जो कि बहुत पुरानी थी और वो जेकब की मदर की थी। लेकिन इस बॉडी का बाकी होने वाले मर्डर से कोई लेना देना नहीं था। शेरिफ अब खुद जेकब की तलाश में निकल पड़ता है और अपने बेटे माइक से कहता है कि तुम घर में रहोगे, बाहर मत निकलना, खतरा है तुम्हारी जान को। शेरिफ इस वजह से शहर भर में होने वाले कार्निवल, फेस्टिवल्स और इवेंट्स को रोक देता है और कहता है कि सब अपने घरों में रहें। ये सुनकर सब लोग बहुत गुस्सा होते हैं। उस फेस्टिवल के ओनर का जो स्टाफ था वो भी उस पर गुस्सा होता है कि कुछ न कुछ तो है जो आप हमसे छुपा रहे हैं और ये शायद आप ही की वजह से हो रहा है। अब हम कमाएंगे किस तरह? तभी उनमें से एक आदमी जिसका नाम बिशप होता है वो उस फेस्टिवल के ओनर से मिलता है और कहता है कि क्या जो तुम कर रहे हो वो ठीक है, तुम जो भी कहोगे मैं उस पर बिलीव कर लूंगा। तो वो ओनर कहता है कि जी बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ मैं। हम जैसे लोग, हम जैसे छोटे लोग हमेशा टॉर्चर होते आए हैं और माइक जैसे बड़े लोग हमें टॉर्चर करते आए हैं। ये उनकी आदत बन चुकी है दूसरों को सताना और उनका दिल दुखाना। असल में माइक और उसके साथियों ने ही जेकब को मारा है। मैंने बस उसे जिंदा किया कि वो अपने मर्डर का बदला ले सके। तो आप मुझे बताएं क्या ये गलत बात है? ये बात ऑनर के सब स्टाफ मेंबर्स के सामने भी आ जाती है और वो एग्री हो जाते हैं कि हम इस ऑनर का साथ देंगे क्योंकि सच कह रहा है। टॉर्चर करने वालों के खिलाफ उनके अगेंस्ट कोई ना कोई स्टेप तो लेना होगा। फिर हम देखते हैं कि माइक की फीमेल फ्रेंड और उसका दोस्त एक जगह पर होते हैं। वो लड़की कुछ टाइम के लिए अंदर जाती है और जब बाहर आती है तो देखती है कि उसके दोस्त की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो गया और इसी दौरान जेकब उसके पीछे आता है और उसकी जुबान बाहर खींच देता है, जिसकी वजह से वो भी मर जाती है उसी टाइम। शेरिफ भी उसी जगह पर आता है जहाँ पर वो फीमेल फ्रेंड और उसका दोस्त था, ये चेक करने के लिए कि क्या वो लोग ठीक हैं। और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उन दोनों की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं वहाँ पर। वो सारी बात समझ जाता है और फिर अपने बेटे माइक को कॉल करता है और कहता है कि देखो तुम्हारे दोस्त तो मारे जा चुके हैं, तुम मेरी बात मानो तो अपने घर के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना क्योंकि जेकब अब तुम्हें मारने वाला है। लेकिन माइक को गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर से निकलता है उस कार्निवल यानी फेस्टिवल वाली जगह पर ताकि वो वहाँ के ओनर से पूछ सके कि आखिर मसला क्या है। लेकिन तभी उस ओनर का एक आदमी उसे मारकर बेहोश कर देता है। शेरिफ जब घर पहुँचता है और अपने बेटे को ढूंढता है तो वो उसे वहाँ पर नहीं मिलता। वो देखता है कि फेस्टिवल का ओनर है वहाँ पर। वो उस पर गन पॉइंट कर लेता है और पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ पर है। लेकिन तभी उसके पीछे से बिशप आता है और उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो ऑनर आगे बढ़ के एक चाकू से उसका गला उसके जिस्म से अलहदा कर देता है, जिससे वो मारा जाता है। अब हम माइक को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक चेयर से बंधा हुआ है, उसके आसपास कोई भी नहीं है और वो हेल्पलेस है। तभी दूर से वो शेरिफ की गाड़ी को आते हुए देखता है यानी उसके फादर की गाड़ी को। तो वो खुश हो जाता है कि मेरे फादर आ गए मुझे बचाने के लिए। लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी क्योंकि गाड़ी में तो उसका फादर था ही नहीं बल्कि उसका सर गाड़ी के ऊपर था, कटा हुआ सर, जिसे देख के माइक रोने लगता है क्योंकि वो जानता था कि वो भी मारा जाएगा, उसके फादर जो नहीं रहे, कोई भी नहीं रहा। तभी आता है जेकब उसके सामने जो कि अब उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर करके मारने वाला था।
وہ اس کے دونوں بازو اس کے جسم سے لہتا کر دیتا ہے اور پھر ایک ایک کر کے اس کے سارے دانت نکال دیتا ہے اور اسی طرح وہ اسے ٹارچر کر کر کے اسے مار ڈالتا ہے۔ پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم اس فیسٹیول کے آنر کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی دوسرے شہر میں اپنا شو کر رہا ہوتا ہے۔ وہ وہاں پر ایک لڑکی کو ایک نیکلس دیتا ہے جو کہ مائک کے دانتوں سے بنا ہوا تھا اور اسے بتا رہا ہوتا ہے جیکب کے بارے میں۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہو گیا اور کیسے لوگوں کو مارتا ہے۔ تو وہ آنر اس سے کہتا ہے کہ کچھ لوگ معصوم لوگوں کی بلا وجہ جان لے لیتے ہیں، ان کو سبق سکھانے کے لیے جیکب کو زندہ کیا گیا ہے۔ پھر مووی کے لاسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیکب اپنے گھر میں وہی ماسک پہنے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنی فیوریٹ کارن کینڈی کھا رہا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔